Check na yung aming Flying Saga adventure. Very nice experience. Ano ba next? Mati Tour, Mati City Tour. Land tour and asa pa may dalunan na ni Kuya Koy. Pasok tayo. Nandito na tayo eh. So nag-day tour kami ngayon sa Mati. Nandito kami sa Subangan Museum. Ticketing. Bayad muna tayo dito. Maayong udto. Right now we're here in the Sleeping Dinosaur View Deck. I'm with Dandan and Marjon, our handsome tour guide. Mati tour guide. Nawala sa plato. Mao to among service o iyang tuk-tuk. We rented him for whole day tour sa Mati. Random lang. Random, wala sa plano na tour. Okay. Budol lang. Nabudo lang mi ni Marjon. Sayo man mi nahuman og Flying Saga ganina, nahuman mi 9 AM. So nag-tour na lang mi diri sa Mati. Ang first na mangyatuan ka ganina sa Dahican. Pero mamali pa min yung hapon kay mag-surfing lesson mi dito, init pa kay karon. Ah, di ba? Tapos matutag falls karon. Imong page i-promote. Follow mo sa Mati City Tour Guide. Mati City Tour Guide. Oh, follow mo sa iya ha pag mga nimog Mati. Guide ka mo diri sa Mati. Oh, butan kay siya nga guide. Okay. Pwede mo para siya i-hike. Pero dapat Aray. Sakit. Off to Mangyan Falls. 15 minutes away from the city proper of Mati. 50? Oh, 1 hour. Hindi mo na lang. Pinudol mo talaga. 50 pala. Akala ko 115. Ay. Ah, ito pala yung pupuntahan namin guys. Pangyan Falls. Oh, may spring. Ito yung may spring. Nice. 50 minutes from Mati City. Na part na pala to ng Lupon, Davao Oriental. Ay, nako, nabudol talaga kami ni Marjon dito na. Okay, let's go chasing waterfalls. Wow, Pangyan Falls. Welcome to Pangyan Falls, guys. Swimming na. Akyat ka daw dun. Welcome to Pangyan Falls. Hello everybody. Right now, nanapod ko diri sa Dahican Beach Resort. I'm surfing ko today with Dandan.